আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। সকল প্রকার জিন, শয়তান, বদনজর, কুফরি, জাদুটুনা, সকল বিপদ আপদ, কঠিন বিপদ আপদ থেকে মুক্তি পেতে হলে, মানুষের ক্ষতি থেকে, সকল প্রকার বালা মুসিবত থেকে মুক্তি পেতে হলে আজকের এই পাওয়ারফুল রুকায়াটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত শুনবেন। যে সকল ভাই এবং বোনেরা এই চ্যানেলে নতুন আছেন, অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবেন না। আজকের ভিডিওটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে, তাই আমি সকলকে রিকোয়েস্ট করব ভিডিওটি সকলেই শেষ পর্যন্ত ওয়াচ করবেন। কারণ সকল প্রকার জিন, শয়তান, বদনজর, কুফরি, জাদুটুনা, সকল বিপদ আপদ থেকে মুক্তি পেতে হলে আজকের ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত শুনবেন। কারণ আজকে আমি পাওয়ারফুল রুকায়া আপনাদের মাঝে আমি শেয়ার করব, তাই জন্য কেউ স্কিপ করে যাবেন না ভিডিওটি। তাহলে আমি তিলাওয়াতটি শুরু করছি, সকলে শুনতে থাকুন। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين بسم الله الرحمن الرحيم
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم